अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़रा इकरार और आज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं बात कहाँ से शुरू करूँ, क्या बात करूँ, आपसे क्या कहूँ। जैसा मैं महसूस कर रही हूँ, जो मेरे जज्बात हैं, उसका इज़हार कैसे करूँ। और ये सिर्फ मेरी कैफ़ियत नहीं है, मेरा ख़्याल है इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हर ख़ातून इसी कैफ़ियत से गुज़र रही है। इस वक्त वो जितने दुख में है, जितनी तकलीफ़ में है, जितना उसको गुस्सा है, वो उसको बयान नहीं कर पा रही कि ये हुआ क्या, हमने क्या देखा, हमने क्या सुना, हमने क्या पढ़ लिया। आप यकीन जानें कि आयशा की वीडियोस जितनी सर्कुलेट हो रही हैं सोशल मीडिया पर, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मेरा इतना दिल नहीं है कि मैं उस वीडियो को प्ले करूं और उसको देखूं कि वो किस दरिंदगी का निशाना बनी, उसके साथ वहाँ पर मौजूद लोगों ने क्या सलूक किया। क्यों का सवाल तो बहुत बाद में आता है, कैसे किया, उनका ज़मीर मर गया, क्या वो इंसान नहीं है, क्या उनके घर में उन्होंने ये नहीं देखा कि औरत को कितनी तकरीम दी जाती है। उनकी माँ भी औरत है, उनकी बहनें भी औरतें हैं, उनकी बेटियाँ भी औरतें हैं। वहाँ पर ऐसे कोई मर्द नहीं होंगे जिन्होंने ज़िंदगी अकेले गुजारी हो। उनकी माँओं ने उनको जन्म दिया, उन्होंने घर में अपनी बहनों को देखा, बेटियों को देखा, कहीं काम करने जाते होंगे, वहाँ साथ ख़वातीन काम करती होंगी। क्या हो गया है इस कौम को, क्या हो गया उन आदमियों को, कौन सी ऐसी फ्रस्ट्रेशन है, कौन सी ऐसी जहालत है, कौन सी ऐसी दरिंदगी है जो आपको इतना अंधा कर देती है, इतना बेकाबू कर देती है। इससे पहले ही बड़ा दुख है, बहुत से ऐसे वाक़यात हैं वो हम देखते हैं, हमारा दिल कट जाता है। आए रोज़ ये वाक़या हो रहा होता है कि आप खौफ में मुब्तला होते जाते हैं, आप सोच रहे होते हैं कि आप किस मुल्क में रह रहे हैं। और ये वाक़या 14 अगस्त के दिन पेश आया। आज़ादी, आज़ादी, इसके हम नारे लगाते हैं, लोग आज़ादी के लिए तरसते हैं, रोते हैं। हमारे आबा अजदाद ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। वही जगह मीनार पाकिस्तान, यहाँ पर करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, आज़ादी का जश्न मनाने के लिए वहाँ पर लोग मौजूद थे। ये बच्ची भी वहाँ पर पहुँची और मैंने उसकी बातें सुनी हैं और सुन के मेरा तो दिल बड़ा कटा है। वो कह रही है कि मैं तो पूरा तैयार होके, अच्छा लिबास पहन के, दुपट्टा ओढ़ के मैं वहाँ पर गई थी और मेरे बदन पे लिबास नाम की कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं गई। उसको नोचा गया, उसको हवा में उछाला गया, उसके साथ जो कुछ हुआ, मुझे तो उन लोगों की गैरत और बेशर्मी की इंतहा पर अल्फाज भी नहीं मिल रहे कि मैं कैसे और क्या कहूँ कि आपके सामने ये सब कुछ हो रहा है। 400 लोग वहाँ मौजूद हैं और किसी में इतनी हिम्मत नहीं, किसी में इतनी गैरत नहीं, किसी में ये जज्बा नहीं कि उस बच्ची को वहाँ से निकाल लें, रोकें उसके साथ जो हो रहा है। फिर वहाँ पर जुल्म की इंतहा आप ये देखें कि टिकटॉक बना रहे हैं और टिकटॉक लगा भी रहे हैं। ये आपकी गैरत है, ये आपका ज़मीर है। अभी हम ज़ैनब को नहीं भूलें, आज ज़ैनब की 10वीं सालगिरह थी। उस बच्ची से हम शर्मिंदा हैं। नूर मुकद्दम का केस चल रहा है, उस पर भी लोग 100 तरह की बातें करते हैं। उसके बाद खदीजा जिसने केस किया था, वो दोबारा बंदा बाहर आया है, उस पर दोबारा से फायरिंग हुई, उस पर अटैक किया जा रहा है। और ये जो 14 अगस्त को वाक़या पेश आया, ये वाकई मैं आपसे सच कह रही हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये तमाम मर्द जो सुन रहे हैं, जो मर्द कहलाने के भी काबिल नहीं हैं, मैं तो कहती हूँ हाथों में चूड़ियाँ पहना देना भी इनके लिए किसी शर्म का बायस नहीं बनेगा। ये तो पता नहीं किस दर्जे पे गिर गए। ये मर्द तो एक बहुत बड़ा दर्जा है, औरत की हिफाजत पर मामूर किया गया मर्द किसी भी रिश्ते में। हम तो अपने माशरे की मिसालें देते हैं, हम तो अपने माशरे को कहते हैं कि वो औरत की हिफाजत करता है। ये वही माशरा जहाँ पर अगर आप सड़क पर निकलें, औरत गुजर रही है, उसको रास्ता दे देते हैं। बच्चे के साथ कोई औरत आपको नज़र आ रही है बस में, आप उसको सीट दे देते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं। ये आपने क्या किया? अपनी बच्ची है वो जो वहाँ पर गई थी, हम ब्लेम कर देते हैं, बड़े आराम से कह देते हैं कि जी औरत ने लिबास ऐसा पहना था, औरत की तो हरकतें ऐसी थीं, उसकी तो ये वजह हुई, इस वजह से ऐसा हुआ। सारा ब्लेम उस औरत पर डाल देते हैं जिसके ऊपर पहले ही इतना जुल्म हो चुका है और वह ज़हनी तौर पर किस कैफियत से गुजरती होगी। फिर पूरी ज़िंदगी वो उसी डर, खौफ और उसी कैफियत में गुजारती होगी, उससे निकल नहीं पाती होगी। हमारे इर्द गिर्द जो मर्द हजरात हैं, हमारे बाप हैं, भाई हैं, शौहर है मेरा, बाकी ख़वातीन हैं, वो उन सब में बड़ा महफूज तसव्वुर करती हैं। लेकिन ये कौन से मर्द हैं
جن کو عورت کی عزت تکریم کا کوئی احساس نہیں، کوئی خیال نہیں. یہ درندگی آزادی کے دن پر اتنی مقدس جگہ پر بھی، محرم کا مہینہ جس کا آپ نے کوئی احترام نہیں کیا، آپ درندے کے درجے سے بھی نیچے گر گئے ہیں. تھوڑی شرم حیا کریں، تھوڑی غیرت کریں. آپ کو بھی ایک عورت نے جنم دیا ہے، آپ ایک عورت کی کوکھ سے جنم لے کے اس دنیا میں آئے ہیں. اسی کی عزت کا خیال کر لیں، اسی کا مان رکھ لیں، اسی کی عزت رکھ لیں. وہ مائیں بھی شرمندہ ہو گئی ہوں گی، ان کے سر بھی شرم سے جھک گئے ہوں گے. اور میں کہتی ہوں کہ یہ سارے واقعات پیش اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ ان غیرت سے آری لوگوں کو سزائیں نہیں ملتی ہیں. ایک دفعہ میری ایک ریکویسٹ ہے حکومت سے، یہ حکومت کے کرنے کا کام ہے، ایک دفعہ ان لوگوں کو عبرتناک سزائیں دیں. دیکھتے ہیں پھر کیسے واقعات ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے کوئی کسی عورت کو آنکھ اٹھا کر بھی، کیسے وہ جملے کستا ہے، کیسے وہ عورت کی عزت نہیں کرتا. ہمارا تو مذہب اتنا پیارا ہے، اتنا خوبصورت ہے، جس نے عورت کو اتنے حقوق دیے ہیں جو شاید کسی اور مذہب میں نہ ہوں. ہماری یہ نوجوان نسل کدھر چل پڑی ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ نہ روایات کا خیال ہے ان کو، نہ ہماری تعلیمات کا خیال ہے ان کو، نہ ہماری جو خاندان میں سکھائی جانے والی تعلیمات ہیں ان کو یہ دیکھ رہے ہیں. یہ کر کیا رہے ہیں؟ یقین جانیں جس دن سے یہ واقعہ میں نے سنا ہے، دیکھنے کی ہمت نہیں ہے میرے میں، میرا تو دل پھٹتا ہے. میں تو سوچ ہی نہیں پاتی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک میں محفوظ ہے کون؟ نہ بچے، نہ بچیاں، نہ خواتین، نہ گھر میں بیٹھی خواتین، نہ برقع اوڑھے ہوئے خواتین، نہ ہی معذور. اور تو اور آپ یہ سوچیں کفن میں لپٹی ہوئی لاشیں بھی محفوظ نہیں ہیں، تو کہاں چلے جائیں؟ کیا ساری عورتوں کو مار دیا جائے یا گھروں میں بند کر کے رکھ دیا جائے؟ یہ ہے آپ کا اصول، یہ ہے آپ کے قاعدے، یہ ہے آپ کا معاشرہ. مغرب کو ہم بڑا برا بھلا کہتے ہیں، مادر پدر آزاد معاشرہ کہتے ہیں. مغربی بہت برائیاں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری ریاست بہت اچھی ہے، ہمارا معاشرہ بہت اچھا ہے، ہماری سوسائٹی بہت اچھی ہے. جتنے لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے یا وہاں پر رہتے ہیں مغربی ممالک میں، آپ دیکھیں تو صحیح، وہاں پر بیچز پر کیسے لباس میں مرد عورتیں ہوتی ہیں، کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا. سر شام ان کے ڈاؤن ٹاؤنز میں وہ عورتیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ سیکس ورکر ہیں، جن کا کام ہی یہ ہے، سڑکوں پر کھڑی ہوتی ہیں، بنی ٹھنی ہوتی ہیں، لباس نام کی برائے نام چیز ان کے بدن پر ہوتی ہے، کوئی ان کو بھی ہراساں نہیں کرتا. یہاں پر ایسی ایسی معصوم بچیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. میں تو ان انسانوں کو انسان بھی نہیں کہہ سکتی، درندے بھی نہیں کہہ سکتی. یہ پتہ نہیں کیا ہے، کون مخلوق ہے. اور میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتی ہوں اپنی حکومت سے کہ ایسے لوگوں کو سزائیں دیں، ایسے لوگوں کو عبرتناک سزائیں دیں، ان کو سر عام سزائیں دیں، پھانسی پر چڑھائیں، کوڑے ماریں، جان سے مار دیں، تو وہ جا کے یہ لوگ سدھریں گے. ورنہ یہ واقعات ہم اسی طرح دیکھتے رہیں گے، جلتے اور کڑتے رہیں گے. ہمارے خاندانوں کے اندر، بچوں کے اندر، عورتوں کے اندر خوف، غصہ، ڈر، یہ سب پیدا ہوتا چلا جائے گا. یا اللہ ہمارے معاشرے پر رحم فرما. یا اللہ ہمارے پاکستان کے ایک ایک فرد کو، اس قوم کی بچیوں کو، بچوں کو ان درندوں سے محفوظ رکھ.